চিফ সেক্রেটারি উপস্থিত হলে সিংহ দিল্লিও যে দীপক দপ্তরও যে দিল্লিও আগে খেমানো যে ত্রিপুরা একটা টান ডকুমেন্ট দं बेटारि मानसिफोरा गोबां मा टिप्रासाराव आरो गोबां मा इन्टेलेक्चुवेल आगथा दंनाय रं आप्रो साखाव मा बिसिंगते बो दंखौ आं दानो बिश्लेषण का सिपाय गाब्रो गोबां मा चेना लां साखा प्राय सराय जे ओ एकटा किसुग्रै ओ एकटा कायसे एकटा कोसु एकट टिप्रासाराव एकटा जोगमां खालि दंफोर जमासै किन्तु आरो कोनो डेफिनेशन करै पलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स ताइनि ट्रेडिशन कल्चर ने जे गोबां मा लायमोन आरो कोनो कायसा एकटा preamble hayang sab preamble angbidan preamble kerjaba abo hay kento dini pa masa article some definition tam bono tama political life tama what is their political life it is not mentioned properly clearly rightly perfectly the secondly bono economic package tama there also not mentioned